So karon na idol no, magbuhat tag reaction video about atong viral video ni Sir Clyde. Nya gikumpara niya ang kabaw sa iPhone. So katodol, gitanaw na ko ang video ni Sir Clyde dol no. Iyang kumpara gyud ang kabaw sa iPhone dol. Pero ang explanation niya to dol is kuan daw kanang dahil nag-comment sa iya nga kuan daw nga kanang may panggipalit niya sa iPhone is gipalit niya kabaw gamit pa daw kayo. So mo tong gibuhatan niya video dol. Ang nasayop lang gid niya adto dol is sayop ang pag-deliver niya sa message ba. Sayop ang pag-deliver niya sa message kay iya ra tong gibuhat niya video para daw response sa tong nag-comment sa iya ha. Which is sayop ang pag-deliver niya kay iya man gikumpara ang kabaw sa iPhone. So ang dating manggod sa mga katawhan, sa mga nagtanaw sa iyaha dol, binat sa mga farmers dol is kaminusan niya mga farmers nga gatiman og mga kabaw. Which is kabalo man kita nga ang kabaw is pambansang hayop na to na. So dili na dapat nato binuangan, no? Samot na sa punto ni Sir Clyde no, kay sikat siya nga vlogger. So daghan ga tan-aw sa iyaha, daghan ga bantay sa iyaha. So dili nga point dol mo nang nasayop siya ani nga point dol no, kay gikumpara niya ang kabaw ug ang iPhone no. Dapat wala niya gikumpara ang kabaw ug iPhone dol no, kay ang kabaw is pambansang hayop na to niya na dako kay nagtabang para sa atong mga farmers. Then dili man niya tumong nga yatakan o kaminusan ang mga farmers nato nga gatiman og mga kabaw, pero maoy dating sa iyang video mo nandiya gid siya nasayop dol no. So dapat untaad to dol Sir Clyde, dapat ato Sir Clyde no, kung nagbuhat man kag response adto nga comment mga idol sa ako lang is dapat giyani yung tato nimo. So kanang iPhone, yes ang kabaw is dako kintabang sa katawhan labi na sa mga farmers. So dili man ko farmers, vlogger man ko. So need na ko nindot nya camera para sa akong pag-vlog, para mas munindot pa akong pag-vlog. Mo nang iPhone na akong gipalit dol. Nya kung ikaw farmers ka o nakaplano farmers, mo nang mopalit yung kabaw. Which is dili man ko farmers, vlogger man ko. Mo nang iPhone na akong gipalit. Ana ang tato dol, dili kay imong giinad to pag video dol. Ang dating man ko dol is kapag hinambog ka, nasobraan na nimo pag hinambog sa imong iPhone. Dili man nimo tumong dol nga maghinambog, pero mao ginay dating dol. Nasobraan na nimo pag hinambog sa imong iPhone. Which is niabot na sa point nga imo nang gikumpara ang kabaw ug ang iPhone. Which is dili siya maayo didto gid ka nasayop dol no. Ako dol followers ko nimo since dili pa kay ka sikat no, wala pa kay shop, wala pa kay sakyanan. So followers na ko nimo dol. Pero kini nga point mo dol is nasayop gid ka dol. Better way na lang gyud dol nga dawato nimo imong sayop dol, din mag-public apology ka dol. Kay dili man nimo tumong nga yatakan sila o kaminusan sila dol. Pero ang dating manggo dol na sobraan nimo promote sa imong iPhone dol ba. Ang dating is hambugiro na kay ka. Mo na dating gyud sa mga tao dol no. Sobraan nimo promote na, ang dating is hambugiro na kay ka, sobrang nimo promote sa imong iPhone. Which is imo pang ikumpara ang kabaw ang iPhone, which is dili maayo dol. Di gyud ka nasayop dol no. Munang ayaw gyud ikumpara ang kabaw ang iPhone dol. Kay kabalo mo kita nga ang kabaw is pambansang hayop na to na. Which is gamit kina sa atong mga farmers dol. So ang dating sa imong video mao ginato dol nga gikaminusan nimo sila. So dili man nimo tumong dol, pero mao ginay dating dol. So dawatan na lang gyud ang kamotuhuran Sir Clyde nga nasayop gyud ka ani nga point no. Kay sa pagbuhat nimo ani nasayop ka ani. Mo nang it's better way na lang gyud mga idol nga mag-apologize na lang gyud siya no. Sir Clyde, pag public apology na lang gyud Sir Clyde no, mas maayo gyud na mga way Sir Clyde no, kay sikat na biya ka, sikat daghan kay gatan-aw sa imo nga mga tao, gayan dyan gabantay sa imong sayop. So it's better way nga magpaubos na lang gyud ta no, para dili ka mo
ubos og ayo Sir Clyde, baka sikat na biya ka Sir Clyde, no? Ayaw ipataas imong garbo nga dili ka mag-public apology kay tungod kay wala nimo tumong nga yatakan sila o kaminusan sila, pero mao may dating good sa imong video Sir Clyde, mo nang dili ka point Sir Clyde, nasayop gyud ka. Wanang it's better way na lang yun Sir Clyde nga magpaubos ka, tapos pag public apology Sir Clyde, pangayik pasaylo sa mga farmers nga nasakitan sa gibuhat nimo nga video. So ana ra Sir Clyde, no? So God bless you always Sir Clyde. So still followers mangyapon ko nimo Sir Clyde. So ana ra Sir Clyde.